खबर कूच बिहार से है। दिनहाटा नगर पालिका के चेयरमैन गौरीशंकर माहेश्वरी ने सोमवार को बोर्ड बैठक के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। चेयरमैन ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान ही फर्जी घर निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, इसलिए जांच में सहयोग देने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। इस पर मंत्री उद्यन गुहा ने कहा कि चेयरमैन का यह फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हालांकि चेयरमैन के इस्तीफे को लेकर पार्षदों के बीच मतभेद देखा गया। गौरतलब है कि फर्जी घर निर्माण योजना को लेकर दिनहाटा नगर पालिका में काफी विवाद चल रहा था। आरोप है कि नगर पालिका के निर्माण विभाग में चपरासी पद पर कार्यरत उत्तम चक्रवर्ती नागरिकों को फर्जी घर निर्माण योजनाएं उपलब्ध करा रहे थे। इस मामले के सामने आते ही नगर पालिका ने सक्रियता दिखाई। 5 नागरिकों की शिकायत के आधार पर दिनहाटा थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच चेयरमैन गौरीशंकर माहेश्वरी ने आज बोर्ड बैठक में अपना इस्तीफा सौंप दिया। আমার নেতা উদয়ন গুহা আমাকে এই জায়গায় নিয়ে আসছে। তাদের আমি থাকতে তাদের বদনাম হবে পৌরসভায়, তা আমি চাই না কোনোদিনও। আমি চাই সঠিক তদন্ত হয়ে সঠিক জিনিসটা প্রকাশ হোক। এই জন্য আপনাদের এতদিন ধরে চেয়ারম্যান ছিল, আপনার নজরে কি বিষয়টি আগে আসেনি? নজরে আসলে কি একটু সুযোগ পাইত নজরে যে আপনি এটা একটা সাধারণ জিনিস নজরে আসতো, তাহলে কেউ জানতে পারতো। নজরে আসা মাত্রই তো আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি। আমার তো নজরে আসা মাত্র যে আমার 1 ঘন্টা সময় নেই নাই, 2 মিনিটে আমার টেবিল থেকে আমি ইউএস সাহেবকে ফাইল পাঠিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রাকশন নেওয়ার জন্য, ইমিডিয়েটলি কেস দেওয়ার জন্য। কি মনে হচ্ছে ঘটনার সঙ্গে মানে দলেরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে? সেটা আমি কাকে বলবো? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমার যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চাল চলন আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রু নেই।